Apa, Wi? Nih, Notifnya apa sih tulisannya? drone has been connected a port com. Oke. 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 Klik Pencet. oke. Pencet oke. Nah, coba kan dihidupin drone-nya, terus ibu videoin. Ah ya, ini pegang handphone kiri kanan. Nah, letakkan drone-nya. Coba. Nah, coba kan pencet tuh apanya. Enggak, Ah, benderanya. ayo. Benderanya. Tuh, Wi. Kayak gini jadinya, Wi. Kiri kanan pegang handphone. Ah, tuh. Direkam ya, Bu ya? Nanti dikirim ke Google Classroom. Kenapa, Wi? Direkam, nanti dikirim ke Google Classroom. Oke. Tuh. Oke, sudah tahu berarti cara buatnya. Sekarang Gani cara nge-save-nya lagi. Save coding Gani yang di komputer itu. Oke.